औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 76 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 75 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम कुफ़ार के हालात पर, मुशरिकीन मुनकरीन के हालात पर रहम कर दें और उनकी तंगियाँ और तंगदस्तियाँ और मुश्किलात जो उनमें उनके पर आई हुई होती हैं उनको दूर कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उस पर वो मेरा शुक्र अदा करें, बल्कि वो उस पर और निडर और बहादुर और ढीठ हो जाते हैं और सरकशी में पड़ जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू नहीं करते, मज़ीद बगावत में आ जाते हैं। अब आयत नंबर 76 में अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि वलक़द अख़ज़ना बिल अज़ाब फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम वला यतज़र्रऊन। हमने उनको मुश्किलात में डाला, अज़ाब में डाला। यहाँ अज़ाब से मुराद आजमाइशें और छोटी छोटी तंगियाँ तंगदस्तियाँ और मुश्किलात और आजमाइशें, हमने उनको आजमाइश में डाला और आजमाइश में डालने के बाद फमस्तकानू, ना वो अल्लाह की तरफ, अल्लाह फरमाता है ना वो मेरी तरफ झुके उस आजमाइश के बाद, और ना ही उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की। होना तो ये चाहिए कि अज़ाब के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते और झुकते अल्लाह की तरफ और आजिज़ी इख्तियार करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब अल्लाह तबारक व तआला के आजमाइश के अपने एक उसूल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि पहले मैं इंसान को दे के आज़माता हूँ, और जब दे के आज़माता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो मेरे दिए हुए में से कहाँ खर्च करता है। आसूदगी और खुशहाली देता हूँ, औलाद की नेमतें देता हूँ और आसूदा करता हूँ, माल असबाब देता हूँ, और फिर उनको परखता हूँ कि कैसे वो मेरी नेमतों से ख़ुद भी फ़ायदा उठाते हैं और उसमें से मेरी राह में ख़र्च भी करते हैं या नहीं। और अगर जो इंसान खर्च करता है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है, आजिज़ी करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का वादा है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूँगा। और अगर शुक्र करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस वादे को पूरा करते हुए उनकी नेमतों में जो भी नेमत है जिस पर भी वो शुक्र अदा करते हैं उनकी नेमतों में इजाफ़ा फरमाता है और उनकी आसूदगी, उन्हें आसूदा करता है और खुशहाली देता है, और दुनिया और आखिरत में उनके लिए अनवा अक़साम की नेमतों के दरवाज़े खोल देता है, आसानी करता है और खुश होता है, और आखिरत का अच्छे ठिकाने का जो वादा किया हुआ है वो वादा पूरा करता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से मुस्तफ़ीद नहीं होकर भी अल्लाह तबारक व तआला को याद नहीं करता और इस आयत के मुताबिक जिस तरह फरमाया कि फ़ी तुग़यान या महून, और मुश्किल में पड़ जाता है और बगावत में सरकशी में बरामदा हो जाता है और माल को नाजायज़ तरीके से जमा करने लगता है और माल की हवस बढ़ जाती है उसको, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू नहीं करता। अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करना तो दूर की बात, बल्कि वो औरों का भी नाजायज़ तरीके से समेट कर अपने में इजाफ़ा करने की कोशिश में लग जाता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की ये दूसरी आजमाइश होती है, तो उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला उससे माल छीन लेता है और छीन के आजमाइश में डालता है, तो फिर वो रोता चीखता है रब्बी आहानन, कि अल्लाह ने मुझे रुसवा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने ना तुझे रुसवा किया और ना तू मेरा कुछ बगाड़ सका। ऐसा है कि जब मैंने तुझे दिया तो तूने मेरे बंदू को बुला दिया और नाजायज़ तरीके से जमा किया, फिर मैंने तुझे छीन के आजमाया। सो यहाँ फरमाया कि फमस्तकानू लिरब्बिहिम, जब मुश्किलात में डाला तो होना ये चाहिए था कि मुश्किलात के बाद वो आजिज़ी इख्तियार करते और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झुकते और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगते अपने गुनाहों की और बुराइयों की, और आइंदा ना करने का अहद करते। ऐसा नहीं किया उन्होंने,
وہ اور بغاوت میں پڑ گئے اور پھر جائز ناجائز کی تمیز بولتے ہوئے جو ان کو دیا تھا اس میں بھی ناجائز کی آمیزش کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کے لیے اپنے رحمت کے دروازے بند کر دی۔ حتیٰ اذا فتحنا، اور پھر وہ ایک وقت وہ آ گیا کہ دوسری آزمائش شروع ہو گئی۔ اور وہ کیا آزمائش؟ پہلے اللہ نے انہیں چھوٹی چھوٹی مختلف آزمائشوں سے گزارا اور پھر اس کے اوپر بڑا عذاب نازل کر دیا اس پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور میں کہ اخذنا بالعذاب حتیٰ، اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ اذا فتحنا علیہم باب عذاب شدید، کہ ہر طرف سے ان کے لیے عذاب کے دروازے کھول دیے گئے، اور وہ عذاب پہلے عذاب کی نسبت کہیں زیادہ سخت اور مشکل تھا اور مشکل عذاب میں ڈال دیا۔ تھوڑے عذاب پر اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، عاجزی کرتے اور آئندہ اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے، تو پھر ان سے عذاب ٹلنا تھا، وہ آزمائشیں ختم ہونی تھیں۔ لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا کہ وہ اور نڈر اور باغی ہو گئے اور پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تو پھر ہر طرف سے بڑا عذاب شروع ہو گیا، ان پر مسلط ہو گیا عذاب۔ اذا ہم فیہ مبلسون، اور اس وقت وہ اس میں تباہ ہو کر رہ گئے۔ اور یہ یہاں دوسرے عذاب کا پہلا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور دوسرا عذاب جو ہے وہ آزمائش سے بڑا عذاب ہے۔ آزمائش اور عذاب میں فرق ہوتا ہے۔ عذاب تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کی اٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن جو آزمائش ہوتی ہے وہ عذاب کی نسبت کم ہوتی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چانس دیتا ہے دوبارہ انسان کے کھڑے ہونے پر، انسان کے اٹھنے پر، اور انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور چھوٹا ہوتا ہے وہ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے، توبہ کے دروازے بھی۔ لیکن توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس سے آزمائشیں سختیاں ٹلتی ہیں اور اس کی آسودگی میں اضافہ ہوتا، آسودہ حال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آزمائش ہے، جو عذاب ہے، وہ جب آ جاتا ہے تو وہ آزمائش کی نسبت بڑا ہوتا ہے اور اس میں پھر ٹلا نہیں کرتا آزمائش، عذاب آ کے، اور اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ آزمائش کے وقت کی توبہ قبول ہوتی ہے اور دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیوں کے کھول دیتا ہے۔ لیکن عذاب کے جو وقت ہو جاتا ہے اس میں توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں انسان کو تباہ ہونا ہوتا ہے اور انسان کو صفحہ ہستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اس وقت انسان کو سوائے تباہ ہونے کے اعمال کی گنجائش، توبہ کی گنجائش اور رجوع کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھی اس وقت قبول نہیں فرماتے، اور اس کے بعد کوئی نئی دنیا آباد کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اس قوم پر پھر رحم نہیں کیا جاتا جس پر عذاب آ جائے اور عذاب آنے کے بعد توبہ کرے۔ تو آزمائش کے بعد توبہ شرط ہے، اس کے بعد آزمائش ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، تعاون کریں۔ اللہ حافظ۔